نمشي لحظة ساعة نسلم على بعضنا. على السلامة. Ça va? Ça va, monsieur. Direct c'est pas une minute de repère. Hein? طول. بوستين باش فيهم العالم على يلا با نبداو. Oui. وسيم. Oui, monsieur. Allez, tu commences l'enregistrement, papa. Oui, c'est déjà بدينا. مسيو تفرج ملا فيها العالم. انيماتور ملا انيماتور حطيته يا مسيو ياسر منظم. Bon, alors, le plan est rapporté à un repère autonome V. On considère dans C l'équation E, Z au carré. وسيم بالله سكر الميكرووات نتاع الناس الكل وبلوكي الكاميرا كان على مسؤول. Z au carré plus racine de 2 moins 1 moins I facteur de racine de 2 plus 1 Z moins 2 racine de 2 moins 1 égale 0. Bien. Alors, vérifiez que 1 plus I racine de 2 est une solution de l'équation. Donc, je vais remplacer dans cette équation Z par 1 plus I racine de 2. Alors, on a 1 plus I racine de 2 au carré plus racine de 2 moins 1 moins I fois racine de 2 plus 1 fois 1 plus I racine de 2 moins 2 racine de 2 moins 1 égale, alors, 1 égale à 1 plus 2i racine de 2 moins 2 plus racine de 2 moins 1 plus I racine de 2 plus 2i moins I racine de 2 moins I fois racine de 2 plus 1 plus, alors I fois I, ça fait plus, racine de 2 plus 1 fois racine de 2 moins 2 racine de 2 moins 1. Bon, alors, ben, on dit 1 moins 2 plus 1. D'accord? Là, je vais avoir moins I racine de 2 plus I, moins I racine de 2 moins 2I racine de 2 plus I racine de 2. Voilà, je vais I moins I plus 2I ou عندي هوني moins I, donc ça va se simplifier. D'accord? Et là, je vais avoir 2, 2 moins 2, et moins 2 racine de 2 plus 2 racine de 2 moins 1, voilà, c'est égal à 0. OK? Vous pouvez la développer. Voilà. Bien. Alors, maintenant, on déduire la deuxième solution. On sait que, كم تاع السوليوشن oui, on sait que, ou bien la somme, ou bien le produit. C'est comme vous voulez. Bon, سامحي. Oui sans خير. on sait que si Z1 et Z2 sont les solutions d'une équation de l'équation AZ carré plus BZ plus C égale à 0, alors Z1 plus Z2 est égal à moins B sur A. Donc, Z2 égale moins B sur A moins Z1. Et c'est égal à combien? Alors, moins B sur A
Et donc, I fois racine de 2 plus 1 moins racine de 2 moins 1. D'accord? Moins, Yes. comment? Moins, Hey, كمل. alors, moins 1, moins I racine de 2. Alors, combien on va trouver? Là, I racine de 2 Moins racine de 2 plus I. moins racine de 2 Plus I. plus 1 moins 1 moins I racine de 2. H ça fait racine de 2 moins racine de 2 plus I. D'accord? Mhm. Voilà. OK? Ouais. Voilà. Bien. C'est clair. Alors, bon. Bien. Alors, maintenant, Kali, on considère les nombres complexes Z1 égale à 1 plus I racine de 2 et Z2 et moins racine de 2 plus I, qui sont au fait les solutions de E. Vérifiez que Z2 égale à IZ1. Ça, c'est une vérification simple. Bonjour. Alors, Z1, IZ1 égale I fois 1 plus I racine de 2 et c'est égal à I moins égal à Z2. Bien. Maintenant, petit b. Alors, quand soit θ un argument de Z1, donnez l'écriture exponentielle de Z1. Z1 égale à module de Z1 exponentielle Iθ. Avec θ, voilà l'argument de Z1. Module de Z1, voilà racine carrée de 1 plus racine de 2 au carré, fois exponentielle Iθ. Et ça, c'est égal à racine de 3 exponentielle Iθ. D'accord? Oui. Mais Z2, là. Alors, C'est Z2 IZ1. égale à IZ1 égale à exponentielle I pi sur 2 fois racine de 3 exponentielle Iθ. Donc, c'est égal à racine de 3 exponentielle I θ plus pi sur 2. D'accord? OK là? Bien. Voilà donc les formes exponentielles, les écritures exponentielles respectives de Z1 et Z2. Maintenant, il me demande de résoudre dans C l'équation Z à la puissance 4 plus racine de 2 moins 1 moins I racine de 2 plus 1 Z au carré moins 2 racine de 2 moins I. Mais, alors, Hunaya, qu'est-ce qu'on va faire? On pose On ou pose. Très bien. On va poser grand Z ou la T égal à Z au carré. Bon. C'est bon, je peux effacer ça? Bien. Alors. Bien. Donc. E prime, c'est Z prime, Z à la puissance 4, moins 1 plus racine de 2 moins 1 moins I fois racine de 2 plus 1 Z au carré moins 2 racine de 2 moins 1 égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pose grand Z égale Z au carré.
on aura grand Z au carré plus racine de 2 moins 1 moins I fois racine de 2 plus 1 grand Z moins 2 racine de 2 moins 1 égale 0. D'accord. Donc, et ça qui va dire grand Z égale racine de 3 exponentielle I θ ou elle, enfin, bon, je vais l'écrire sur la forme algébrique, c'est 1 plus I racine de 2 ou elle, grand Z égale moins racine de 2 plus I. هكا ولا؟ ما كتبناه مع الفورم اكسبوننسيال ديريكت. Maintenant, donc, égale à racine de 3 exponentielle I θ. Donc, voilà Z égale racine de 3 exponentielle I θ plus pi sur 2. Mais, là, on va chercher les racines carrées. Maintenant, ainsi, Z au carré égale racine de 3 exponentielle I θ, ou elle, Z au carré égale racine de 3 exponentielle I θ plus pi sur 2. Et on sait que tout nombre complexe admet deux racines carrées qui sont opposées l'une de l'autre, telles que A pour module, A s'écrit sous la forme module de A exponentielle I alpha, alors les racines carrées NTA, pour nous, racine de module de A exponentielle I alpha sur 2 et l'opposé NTA. Donc, Z égale, donc d'où Z égale racine de 3 exponentielle I θ sur 2, ou elle, Z égale à moins racine de 3 exponentielle I θ sur 2, que l'on peut écrire aussi racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus pi, et ou elle, Z égale à racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4, ou elle, Z égale moins racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4, اللي هي بيدها racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus 5 pi sur 4. D'accord? Oui, monsieur. OK, là. Donc, en définitive, une équation de 4e degré admet toujours 4 solutions dans C. D'ailleurs, à l'écart, on dit que C est algébriquement clos, c'est-à-dire que tout polynôme de degré n admet n racines. OK? Bien. هو سوليسيون نعم؟ لا اكتبهم سوليسيون وحدهم. أيوة باش نكتبوهم غاديك S dans C في الآخر. Donc S dans C. فما شكون باش يقول لي monsieur علاش ما نخدموش la forme algébrique. Vous avez le droit aussi. D'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Je n'ai pas de forme algébrique, mais au fait, pour la construction, je vais utiliser cette forme-là. D'accord? Et vous allez voir. Alors, regardez, S dans C, donc j'atteigne les racines de 3 exponentielle I θ sur 2, racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus pi, racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus pi sur 4 pour racine de 3 exponentielle I θ sur 2 plus 5 pi sur 4. D'accord? OK? Oui. واضح. Alors, regardez, je vais faire par exemple les solutions Taheli sous forme analytique. Alors, je dis pour N1, Z au carré égale à 1 plus I racine de 3. Ça veut dire quoi? En pause. Petit z, x plus y. Alors, ça veut dire x carré moins y carré plus 2ixy égale à 1 plus i racine de 2. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire
x carré moins y carré égale 1, xy égale racine de 2 sur 2, et x carré plus y carré, le module est égal au module de هذا اللي هو racine de 3. Et donc ça veut dire quoi? Ça va me donner, alors, 2x au carré égale 1 plus racine de 3, et xy positif. Alors, xy égale racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, x carré égale à 2 plus racine de 3 sur 2. Ou xy égale racine de 2 sur 2. Et ça équivaut à x égale à la racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Ou à x égale à moins la racine de 2 plus racine de 3 plus racine de 3 sur 2. Ou y égale, ça serait 2 sur racine de 2. Oui, racine de 2. Comment? فاش نعملوا مسيو فاش قاعدين نعملوا قاعد نلوج لك على les solutions de manière algébrique. باهي D'accord? Bon, تعرف انت tu as posé z au carré, bon احنا لقيناهم la solution est 1 plus i racine 3 ولا moins racine de 2 plus i ولا قلنا z au carré égale à 1 plus i racine 3 ولا z au carré égale à moins racine de 3 moins racine de 2 plus i. Alors je vais les écrire. Au fait انا كتبتهم هنا كتبتهم sous forme exponentielle ولا وتتا كاين ما نعرفوش انا au fait. Oui. Bon, en réalité, lorsque je regarde l'exercice, il m'a demandé de construire soit un argument. Donc, c'est comme je peux le déterminer à l'aide de la calculatrice. Mais il faut écrire les nombres complexes, les solutions sous forme cartésienne, sous forme algébrique. Eh bien, je dois faire ce travail-là. Sous la forme algébrique, 1 plus i racine de 2. Donc, je peux déterminer ces racines sous forme algébrique. C'est vrai, on peut les déterminer. Voilà. C'est la méthode classique de la détermination des racines carrées d'un nombre complexe. Oui. D'accord? Voilà. Donc, au fait, y égale à racine de 2 fois x. Donc, on a racine de 4 plus racine de. Racine de 2. Racine de 2 plus racine de 3. Voilà, y égale moins racine de 2 plus racine de 3. Et donc, les solutions, on a نفس الخدمة بالنسبة للأخرى, et je vais les trouver. Donc, هنا بالنسبة لهذوما, donc Z1 هي racine de 2 plus racine de 3 sur 2 plus I racine de 2 plus racine de 3. Z2 égale racine de 2 plus racine de 3 sur 2 moins I racine de 2 plus racine de 3. D'accord? Ou bien sûr, je vais refaire le même travail pour la deuxième solution. D'accord? Oui, oui. Bon, voilà. Donc l'idée. Mais, la construction. La construction, qui fait نعملوها. Mais, alors, dans l'annexe, on a tracé la courbe gamma de la fonction qui à x fait correspondre racine de x. Je peux effacer ça? C'est bon. Hein? On peut effacer, hein? De toute façon, là, je me تعود Oui, تشوفوا. monsieur. Ben. Bon. Bon, alors regardez.
on a tracé donc la courbe de la fonction kx associe racine de x. Je vais la tracer moi-même. Et donc voilà. Ça, c'est la courbe de la fonction kx associe racine de x. OK? Ben, alors, قال لي من الأول construire le point A de x z1. Ben, أنا ايش نعرف؟ قديش z1؟ 1 plus i racine de 2. Ben, 1 plus i racine de 2. Ben, donc عندي هذه 2. ناخذ راسين دو دو. Donc هذا racine de 2. هكا ولا؟ Ouais. OK? ايش باش نعمل له donc؟ Ah, Racine de 2. Je vais le projeter sur اوكي. là, toujours donné. هكا ولا sur l'axe des ordonnées. Voilà. On va de l'intersection à la droite d'équation y égale à 1. Voilà, c'est le point A. D'accord? OK? Ben, Oui. ben, tawa قال لي construire les points M1, M2, M3 et M4. Alors, كيفاش نعمل؟ M1 ناخذوها شو اسمه انا سيرك راسين دو 3 ناخذ راسين دو 3 اي بعد شو اسمه ناخذ نص الالف التيتا ما هو Racine de 3. ناخذ نص الانجل هذيك Racine de 3. ben, نعمل راسين دو 3 مره وبعد راسين دو 3 مره اخرى يعني راسين دو 3 ben. Alors, regardez. Donc, voilà, moi j'ai tracé le cercle. Le cercle, هذايا الريون تاعو قداش؟ الريون تاعو racine de 3. هكا ولا؟ ها؟ علاش؟ Le module de A, le module de ZA est égal à racine de 3. Donc voilà, j'ai tracé le cercle de centre de rayon racine de 3. Ben, ça le point هذايا الريال هذاك قداش؟ racine de 3 ولا؟ Ben, وانا باش حاجتي؟ حاجتي racine de 3. Donc, je نعمل je vais prendre, donc tracer la droite parallèle à l'axe des ordonnées et elle va couper. Donc, voilà. Oups. العدد هذا هو شكونه؟ Racine de 3. Ben, au fait, ben, racine de 3. Voilà. Ça, c'est donc racine de 3. Voilà. Ben, donc, ايش نعمل أنا؟ Cercle de centre haut et de rayon, racine de 3. هكا ولا؟ Oui. Un cercle de centre haut et de rayon, racine de 3.
Voilà mon cercle. Ben, le cercle de centre et de rayon, racine de 3. D'accord? Ben, توا ايش نعمل؟ انا نعرف وانه l'argument ما هما Z1 و Z2 و Z3 و Z4 هكا ولا؟ انا نعرف انه l'argument de Z1 هو θ sur 2. Enfin, مش Z1 اللي هي mais l'argument de la première racine. علاش؟ je ne savais M1 pas. يعني M1 Voilà, مش M1, voilà, exactement. O M1. Voilà. Alors, ben, donc regardez. Ça c'est quoi? Ça c'est θ. هكا ولا؟ Donc je vais θ sur 2. Je sors donc بيسكتريس. البيسكتريس صحيتك؟ La bisectrice. Donc, البيسكتريس نتاع voilà. Voilà. Maintenant la bisectrice هذيا باش تقابل لو بوين هذايا في قابل السيركل هذايا. دونك هذا هو M1 هكا ولا؟ و M2 c'est quoi? M2 c'est son symétrique. Voilà M2. M2 باش يكون هوني هكا ولا؟ داكور؟ باهي هذا M2. توا كيفاش نتصور احنا على انا السيركل الاولى ولا الثاني؟ شناهي؟ على على السيركل نتاع راسين على السيركل الصغير، على السيركل اللي الريون تاعها راسين دو 2 راسين دو 3. الكبيره يعني مش الصغيره. لا ولا على الصغيره. الصغيره M1 على الكبيره M1 على الصغيره على السيركل راسين دو 3. باهي والبوان الاخر توا انا باش ناخذ بي هو سيمتريك نتاعو بارابور الارجيومون تاع ام 2 هو بارابور او. والاخر باش نعمل له الاخر باش نعمل بي ولا نزيدو بي سور 4. صحيت. باش نعمل شكون تحب هذا تزيدو بي سور 4 وي تيتا سور 2 نزيدو بي سور 4 يا باش مسيو. ناخذ البي ونفس الحكايه. داكور خلينا اخويا نسيم. شوف je vais prendre donc هذا باش يكون لو بوين بي دافيكس Z2 اللي هو موان راسين دو 2 بلس اي هكا ولا؟ اوكي ولا؟ ما هو اي فوا Z1 ولا Z2 يقال اي فوا Z1. شنو اللي راسين تاعو نفس الحكايه. الموديول هو بيدو هكا ولا؟ دونك باش ناخذ البيسكتريس نتاع او بي. بون سي مو ولي باش نزيد هذا بي سور 4 كما قلت انت. داكور؟ كيف معناها يا نزيد هذا بي سور 2 ومن بعد نقسم على 2 ولا نزيد هذا بي سور 4 سي لا ميم شوز. وسيم بالله يقبل مريم. شنو لا على وسيم. جاني حد. ولا يمين سكر الميكرو بالله. ولا باش ناخذ هذايا توا تقريبا سي ça c'est donc M3 ou bien sûr symétrique نتاعو par rapport à O هو M4. OK? D'accord? Bon. Voilà. Donc mes 4 points. Alors,
Ben, donc, on va expliquer tout ça. خلينا نثبتوا قبل يجيونا ريكتانجل ولا وانا في الورقه جاوني ريكتانجل هنا ما نعرفش خاطر حلوة التصوير حلوة. وي جاي ريكتانجل داكور اخفي. اوكي ولا وي. بارفي عجبتك لا. Donc, maintenant, on va l'expliquer. D'accord? كيفاش باش نقولوا ساعة قبل؟ Alors, on part la construction. Ben. Alors, donc, pour construire A, اللي هو ده فيكس racine de 2 1 plus i racine de 2. بلا يا مسيو دور كاميرا. D'accord? Oui. Alors, on construit parallèle à OY passant par le point de OX d'abscisse 2. Puis, on construit la parallèle D, la parallèle D à Y passant par le point de X d'abscisse 2. Puis, la perpendiculaire AD coupe la parallèle D' à Y passant par le point de OX d'abscisse 1 en A. D'accord? بس يا اخي كي نعمل فيجور مش ظاهر لي انا فهمت لازم نكتب له. Oui, si vous faites la figure correctement, oui. Vous laissez les traces kiff-kiff, d'accord? Mais des fois, on vous demande de ne pas faire la figure, mais de donner un procédé de construction. يحب لي هيك طويلة. Oui. Bon, donc pour construire A, on construit la parallèle à Y. La parallèle D à Y passant par le point de X d'abscisse 2. Elle coupe C en elle coupe CF en E de coordonnées 2 racine de 2. Puis la perpendiculaire à D en E coupe la parallèle à D au Y passant par le point A de X point d'abscisse E en A. D'accord? Les tableaux en A. Mais d'où la construction de A. Maintenant, pour construire les racines carrées de Z égale 1 plus I racine de 2, on construit le cercle de centre O et de rayon OA. اللي هو racine de 3. Ce cercle. يا مسيو بالله سامحني لحظة. Oui. يا أخي الإم 3 كي رسمناها عاملين بسكتريس نتاع لونجل الأخرى هذيك. عملنا اي عملنا البيسكتريس تاع هذايا لو بوان هذا والبي. داكوردو خاطر هذايا مو هذايا تيتا بلس بي سور 2 ولا سور 2 على 2 بيان سور تيتا سور 2 بلس بي 1
اي سافا سافا. ولا كما قال votre camarade هذا نزيدو بي sur 4 tout simplement. فهمتني نجمو دونك. ميرسي. Alors, le cercle de centre et de rayon OA égale à racine de 3. D'accord? Alors, maintenant, ce cercle coupe OX en F de coordonnées racine de 3, 0. La perpendiculaire à F, la perpendiculaire AOF coupe gamma en G de coordonnées racine de 3, racine de 3. On trace alors le cercle de centre. Alors, on trace alors le cercle de centre O et de rayon racine de 3. Ce cercle coupe la bisectrice de UOA en M1, M2 et alors le symétrique. Monsieur, بالله شيء M1 par rapport à O. D'accord? Oui. الأو شنو هي؟ شكون؟ الأو الأو هي البوان هذايا. ها هو الأو هو البوان هذا. داكور وهذا الاف. داكور وهذا racine de l'abscisse le نتاعو E de coordonnées 2 racine de 2. Le E de coordonnées 2 racine de 2. Le E de coordonnées 2 racine de 2. Ah ben, ça va. D'accord? Ouais. Voilà. Ben. Alors, Tawa Kali. Ben, donc, par rapport à O, Et de même pour... de même, la bisectrice de UOB avec UOB هو شكونه؟ هو UOA plus pi sur 2. D'accord? Coupe C2, le cercle C2 en M3 et M4 égale à SO de M3. D'accord? Voilà, pour faire vite. D'accord? Voilà. وي مسيو كيستيون كمنك على قداش بلي في الدوار؟ Ben, au fait, بالحق تحبوا une construction كيما هكا في الباك elle coûte على الأقل 1 point et demi. 1 point et demi في 4 تجيكم 6 بونتو. تعرف elle coûte قداش بالرسمي معناها 1 point et demi في 4 تجي 6 بونتو. 6 بونتو على 15 قداش؟ تجيكم 0.3 موين جينيرال مش شويه كيما هكا. يا ما مش ما غير كتيبه اسمع كان قال لكم كونستروير او قال لي كونستروير ما هني قلت لك علاش انا عطيت لك كتيبه يقول لك دوني ان بروسيدي دو كونستركسيون داكور وي ساعات يقول لك دوني ان بروسيدي دو كونستركسيون puis construire le point وعاده كي يقول لك construire on accepte ou bien la construction ولا معناها ما نعطيوش لا نوت كومبليت للexplication sans construction اما quand même elle est acceptée. وي ولا الكونستركسيون هذايا راهي مش سهله معناها فريمون
فيها خاطر الكونستركسيون دو على الاقل 3 بوان معناها دوني لو بوان اف ولو بوان او بيان توا كيفاش باش نبينوا مسيو. اللي وي 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 شكون قص عليه شكون حب يتكلم وسيم نسيت انا ألو، حد ألو. يا مسيو وي في الكيستيون الاولى كيقول لك قص يا رب فيريفي لا سوليسيون هذيك اي ما تخرجلكش زيرو راه عليه قعدت نثبت فيها قلت يا اخي ما لاقيش بدل الكالكولاتريس حطيتها في الاخر خرجت لي مش زيرو اي مش حتى انك خدمتها ما خرجتليش زيرو حتى عاودتها من بعد نخدم ما فيها خدمتها ما عاودتها يجي خرجتليش. حكايه 7 8 مرات وانا نعرف فيها وانت تفسر وانا قلت يا اخي شبيني ما جات صفر بالحق ما هيش زيرو اي بالحق قلت مش حاجه زدتها انا نضيع فيها سهله الحكايه attends je vais la vérifier tout de suite تعرف كيفاش تعملوا باش تفيريفيوها ولا ايه؟ لا انا نكتب ستار كيبل بعد نكتب اعملوا لي اعملوا زد موان 1 بلس اي راسين دو 2 فوا زد موان راسين دو 2 موان بلس راسين دو 2 موان زي وشوفوا اسكو تعطيكم هذيك ولا وي بون ايدي ليكواسيون شنو هي؟ فكره باهيه. شنو نعملوا مسيو؟ تعملوا ما هو عندكم انتم لي دو سوليسيون ولا باش تعرفوا ليكواسيون الصحيحه قداش اعملوا زد موان 1 موان 1 بلس اي راسين دو 2 فوا زد موان بلس راسين دو 2 موان زي وشوفوا تعطيكم هذيك ولا لا. شو regardez تعمل زد موان زد 1 فوا زد موان زد 2 زد موان زد 1 فوا زد موان زد 2 اسكو باش تعطيكم ليكواسيون هذيك ولا دونك تعملوا زد موان 1 moins i racine de 2 z plus racine de 2 moins i égale ou développer z au carré moins parenthèse 1 plus i racine de 2 moins racine de 2 plus i fois z ou moins 1 plus i racine de 2 fois racine moins racine de 2 fois racine de 2 plus i égale 0 هكا ولا هذه باش تعطيني زد موان 1 بلس اي راسين دو 2 موان راسين دو 2 موان حطيت دونك هنا موان باش تعطيني بلس هذيك هي صحيحه وهنا راسين دو 2 بلس اي فوا زد موان الوغ هنا باش تعطيني راسين دو 2 وعندك هنايا موان راسين دو 2 موان 2 راسين دو 2 وعندي موان 2 زي moins 2i plus i, moins i égale 0. Voilà. اي شفت مسيو غاديك جاتكم ما اي ونحن على ما ان حاجه فين moins i هيك في الاخر ما اي ليه moins i اي ونحن في الورقه عنا موزا لا c'est moins i pardon je m'excuse c'est moins i حتى لكم moins a هنا نشوف qu'est-ce que j'ai écrit oui ouais écoute je arrive. Hein. Bon. Oui, c'est moins i. Au fait, j'ai écrit moins 1, mais c'est moins i. Moins i. عليه هكا بيرم حرام عليك عليه وينو مرنيسي؟ مرنيسي ما عندوش ميكرو مهبط يكذب ما يجيش ليه هاو هني مهبط يجيش يجي استغفر يقص الظافر قطوس يهبط يقص الظافر قطوسي عنده عامين عندي ما يعرفوا حتى ما هبطوش صلحوها c'est moins i, vous avez raison. Je vais la corriger moi-même.
بيان باه شباب تو عطانا 10 ايام عطله في الكلاس، نقعدوا ما نقراوش هكا، ما نقدموش في الكور، احنا ما نعملوا شيء. نقدموا بالطبيعة. ما نعملوا ها؟ شيء نقدموا. به دونك وقتاش نقراو في الصباح؟ نهار كملناه في الكلاس. شنو هي؟ كومبلكس كملناه في الكلاس. وي كملناه نورمالمون. سي باهي خير. نحن متطورين نحن. وي كملنا كومبلكس وكملنا الليميت باش نكملوا السويت. باش نكملوا. سويت مازال شويه، انا نحب نكملها، انا ماذا بيا نكملها فهل قبل. وي فتوش ماذا بيك نحن ماذا بينا ما نكملوهاش مسيو. ادخل فات ادخل. برشا علينا مسيو. شنو هي؟ بس كملنا السويت. اي ماذا بيا نكملها السويت. ماذا بينا ليه نحن ما يصيرش. ماذا بيا لي. وسيم وقفوا الانريجسترمون توا. وقفه وقف.